Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning guys. So hari ni kita teruskan dengan perbincangan tutorial 4.4. Okay, so actually apa yang saya nak tunjukkan dekat sini guys, kan? Biasanya ada di kalangan students selalu akan bertanya soalan ini. Between London forces and dipole-dipole forces, which forces are stronger? Itu biasanya yang selalu menjadi persoalan, kan? Mana satu lebih kuat? Adakah London forces lebih kuat ataupun dipole-dipole forces lebih kuat? Okay guys, dan kita tahu kedua-dua ini kan, London forces dan juga dipole-dipole forces, both of these forces actually adalah van der Waals forces. Jadi sekarang ni kita nak tengok antara dua ni, which one is stronger? Okay, alright. So itu saya nak mulakan lesson hari ni lah. Okay. Dia macam ni tau guys. In many cases, dalam kebanyakan case, London forces are comparable to or even greater than dipole-dipole forces between polar molecules. Nampak guys? Apa maksud statement ni tau? Maksudnya, dalam kebanyakan case, London forces, kalau kita compare dengan dipole-dipole forces, dia adalah hampir sama kekuatan dia atau kadang-kadang dia lebih kuat daripada dipole-dipole forces yang wujud di kalangan polar molecules. Okay, sebagai contoh guys, sebagai contoh. So here I'm using these two compounds. Kita ada carbon tetrachloride ataupun tetrachloromethane CCl4 dan juga trifluoromethane. Guys tengok kita ada carbon tetrachloride ataupun tetrachloromethane dengan trifluoromethane. Okay, so if we compare between these two in terms of the polarity, CCl4 is a non-polar compound. Okay, dan CHF3 ataupun trifluoromethane is a polar compound. And kita dah bincang sebelum ni kan, untuk non-polar compounds, okay, for example macam CCl4 ni, the type of intermolecular forces exists between CCl4 molecules are London forces only. London forces sahaja. Sebab London forces ni kan exist in all molecules kan guys. Dalam semua molekul wujudnya this so-called London forces ini. Tetapi for the case of CHF3 ataupun trifluoromethane, since trifluoromethane is a polar molecule, so between trifluoromethane dengan other trifluoromethane molecules ni guys, akan wujudnya bukan setakat London forces, tetapi dia ada London forces dan juga additional dipole-dipole forces. Okay, dan saya tahu kalau you guys tengok dekat sini, mungkin ada yang akan beranggapan, oh kalau macam ni, trifluoromethane lah lagi tinggi dia punya boiling point berbanding dengan CCl4. Sebab dalam CCl4 dia cuma ada London forces saja. Tetapi dalam trifluoromethane, dia ada London forces dan dia ada additional dipole-dipole forces. Jadi secara tak langsung mestilah CHF3 akan lebih tinggi kan boiling point. Maksudnya dia punya attraction forces itu lebih kuat daripada dalam CCl4. Okay. But the truth guys, yang sebenarnya kalau kita compare antara dua ni, even though CHF3 dia ada additional dipole-dipole forces, tetapi guys apa yang berlaku di sini adalah, guys tengok boiling point of CCl4 is 76.5 degrees Celsius. Cuba kita tengok pula berapakah boiling point of CHF3. So untuk CHF3 guys, tengok berapa boiling point dia 78.4 degrees Celsius. Tapi jangan lupa ada negatif dekat depan. Negative 78.4 degrees Celsius. Guys, notice the difference here, the great difference here. Nampak tak? Sangat obviously sangat ketara kan dia punya perbezaan boiling point itu. Walaupun CHF3 guys ada dipole-dipole, tapi ingat guys belum tentu lagi tahu. Ingat sebab kadang-kadang ada yang salah faham benda ni tau. Ada student berfikir kalau molekul itu ada additional dipole-dipole forces, boiling point akan tinggi. No guys, not necessary macam tu. Tak semestinya macam tu. Contoh yang ada depan mata you all sekarang inilah dia. Kan antara CCl4 dengan CHF3. Walaupun CCl4
dia tak wujud this dipole-dipole forces, cuma London forces saja, tetapi the London forces in CCl4 adalah stronger than attraction forces yang wujud di dalam CHF3. Sebab itu dia punya boiling point ni jauh lebih tinggi guys daripada CHF3. Jadi apa kesimpulan dekat sini? Kesimpulannya dekat sini guys, ingat macam ni. Dalam kita nak menentukan guys, ingat dalam kita nak menentukan the strength of intermolecular forces ni, especially untuk London forces lah ataupun untuk van der Waals forces, apa yang kita kena buat guys? Remember, always check ataupun kita katakan sentiasa mulakan dengan kita compare dulu molar masses guys. Remember, always check the molar mass first when kita nak compare boiling points. Okay, let's look at a few examples here guys. Okay, sekarang cuba you guys tengok Saya nak ambil contoh dua compound kat sini lah. Dua molekul kat sini. Yang pertama guys, cuba you guys tengok iodine molecule. Nampak tak guys? Iodine molecule, kalau kita tengok dekat sini, iodine is a non-polar molecule. Nampak dalam case ni nampak tak? Dia punya resultant dipole moment dia kosong. Zero. So meaning that iodine is a non-polar molecule. On the other hand, kalau kita ambil contoh yang lain, hydrogen bromide. Guys, hydrogen bromide is a polar molecule. Jadi kalau hydrogen bromide is a polar molecule, maksud dia apa? Maksudnya dalam antara hydrogen bromide molecule, dia akan wujud London forces plus dipole-dipole forces kan? Tetapi di dalam iodine, yang wujud cuma London forces. Tetapi kenapa boiling point, kalau you guys tengok kan, boiling point of iodine jauh lebih tinggi daripada boiling point of hydrogen bromide. You guys nampak tak apa yang berlaku dekat sini? Jadi sekarang ni guys, dalam nak menentukan tinggi atau rendah boiling point ini, bukan pada dipole-dipole tau. Okay, yang pertama sekali, apa yang kita perlu tengok adalah molar mass dia dulu. Jadi sekarang kalau kita guys tengok kan, antara iodine dengan HBr ini, see, this is the molar mass of iodine. 253.8 grams per mole. Tapi kalau kita compare dengan HBr, hydrogen bromide cuma 80.9 grams per mole. So in terms of the molar masses, iodine is heavier ataupun kita katakan dia punya berat dia punya molar mass dia lebih tinggi daripada molar mass of HBr. Sebab tu dalam case ini, even iodine is a non-polar molecule, but still in terms of the attraction forces, maksudnya dalam iodine dia punya attraction forces adalah stronger than kalau kita compare dengan hydrogen bromide. Okay guys, jadi ingat apa-apa pun kalau kita nak compare, ingat tau, apa-apa pun untuk case van der Waals forces ini, firstly apa yang kita kena tengok adalah molar mass. Jangan tengok benda lain dulu guys, tengok molar mass dulu. Okay, so that's why guys, saya nak tunjukkan pada you all ada satu cara lah, ada satu cara yang saya dah buat dalam bentuk diagram ni. Apa yang perlu kita buat sekiranya kalau kita nak compare dua molecules, let's say you guys were given two different molecules and then soalan minta untuk you guys tentukan. So which molecule, let's say molecule A, molecule B, so between A dengan B, so which one akan mempunyai higher boiling point. Okay, so apa kita kena buat dulu guys? Saya dah bagi tahu tadi kan. So first thing that we should do is, guys, remember when we are comparing boiling points, pertama sekali kita akan check the molar masses first. Contohnya molar mass of A berapa, molar mass of B berapa. Okay, selepas kita dah check molar mass kan, okay, akan berlaku 3 possible conditions. Akan berlaku ataupun kita katakan akan berlaku 3 possible situations. Kenapa ada 3 possible situation? Yang pertama macam ni. Yang pertama, kalau satu tu molar mass besar. Jadi compound yang mempunyai bigger molar mass, guys, bigger molar mass, apa yang akan berlaku? Kita akan katakan dia akan mempunyai stronger van der Waals forces. Sebab apa? Sebab van der Waals forces ini dia bergantung kepada size. The bigger the size, the stronger the strength of van der Waals forces. Jadi kalau stronger van der Waals forces, apa jadi guys? So dia akan mempunyai higher boiling point. Okay, ini kalau molar mass dia besar. Untuk compound ataupun molekul yang mempunyai smaller molar mass,
Smaller molar mass mempunyai weaker van der Waals forces. Dia punya van der Waals forces tu lebih lemah. So bila lebih lemah, dia akan mempengaruhi boiling point, di mana boiling point akan jadi lower boiling point. Okay, jadi kalau kita ada A dengan B, let's say A has bigger molar mass than B, so confirm A akan mempunyai higher boiling point. Why? Because A akan mempunyai stronger van der Waals forces compared to B. Okay, ini kalau kita ada dua keadaan yang berbeza. Okay guys, what if kalau both A and B mempunyai same molar mass? Jadi kalau molar mass dia sama. Ataupun guys dia macam ni tau. Same molar mass ni ataupun dia punya perbezaan molar mass itu, perbezaan molar mass adalah equal to or less than 10 grams per mole. Itu kita katakan dia adalah sama molar mass. Contohnya macam ni, katakanlah you ada satu compound, let's say dia punya molar mass is let's say 20 grams per mole. Kan, ini compound A. And let's say compound B, katakanlah dia punya berat dia adalah let's say berapa? Katakanlah kita ambil contoh 14 grams per mole. Okay guys, kalau secara matematiknya betul, kita akan dapati A mempunyai higher molar mass than B. Kan 20 lebih besar daripada 14 kan. Tetapi kalau in terms of molar mass ni guys, sebenarnya 20 dengan 14 ini, cuba guys tengok berapa beza dia antara 20 dengan 14. Dia punya perbezaan adalah 6 kan. Nampak? Perbezaan antara dua compound ini adalah 6 grams per mole. Jadi kalau perbezaannya less than 10 equal to ataupun less than 10 grams per mole, so kita akan katakan actually A and B mempunyai molar mass yang sama. Ingat guys ini kita tak kata A lagi besar tau, tak, sebab perbezaan dia kurang sama atau kurang daripada 10. So kita akan katakan dia mempunyai comparable ataupun mempunyai same molar mass. Okay, so sekarang kita tengok what if kalau molar mass dia adalah sama ataupun equal to or less than 10 grams per mole. Okay, for this case guys, sekiranya molar mass adalah sama, kita kena tengok pada the second factor. So what is the second factor that we are going to look at adalah polarity of the molecule. Kita kena tengok pada polarity of molecule. Okay, so when we say polarity of molecule, akan ada dua saja possibility. Sama ada molekul itu polar ataupun non-polar kan. So kalau molekul itu adalah polar, so apa berlaku guys? Dia akan ada additional London forces dan juga additional dipole forces. Nampak? So apa berlaku seterusnya? Dia akan mempunyai stronger van der Waals forces dan finally dia akan leads to higher boiling point. Tetapi let's say kalau molekul itu adalah non-polar, so non-polar dia cuma ada London forces sahaja, so London forces saja, so that's why dia punya van der Waals adalah weaker. Okay guys, ingat tau, ini hanya akan kita apply benda ni kalau dia punya molar mass sama. So let's say ada satu compound, molar mass dia rendah tetapi dia adalah polar, tetapi ada satu compound lagi, molar mass dia tinggi tetapi dia non-polar, tetap yang molar mass tinggi itu lebih tinggi boiling point. Ini yang saya cerita ni guys, kalau molar mass sama. Molar mass sama barulah kita tengok pada polarity. Okay, so that's why dalam case ini kalau it is a non-polar molecule, so yang the only intermolecular forces exist hanyalah London forces sahaja, and since London forces kalau kita compare dengan polar molecule tadi, dia cuma ada London forces saja, so that's why it has a weaker van der Waals forces and therefore dia mempunyai lower boiling point. Okay guys so ini kalau satu polar, satu non-polar. Okay, so right now what if pula yang kedua, what if kalau dua-dua polar ataupun dua-dua non-polar. Dia macam ni, dua-dua sama molar mass atau lepas tu dua-dua non-polar ataupun dua-dua polar. Ataupun kita katakan dia punya polarity adalah sama. So untuk case polarity yang sama ini guys, barulah kita pergi pada the third factor. So what is it? Kita akan tengok pada, remember the shape? Kita akan tengok pada molecular shape.
You guys ingat lagi kan, when we say molecular shape, ada berapa shape of molecules? Ada 2 saja. Guys, you guys jangan keliru dengan molecular shape yang you belajar dalam 4.2 tu. Itu molecular shape lain. Ini molecular shape secara umum. Ada 2 saja, sama ada molekul tersebut berbentuk straight ataupun berbentuk branch. Okay, straight ataupun branch molecule. So you guys pun dah diajar ya dalam lesson yang sebelum ini. So kalau the molecule is a straight molecule, so dia akan mempunyai greater surface area. So bila greater surface area, contact between molecules juga akan greater. So apa berlaku bila wujudnya van der Waals forces tadi, so the van der Waals forces adalah stronger. Tetapi kalau branch molecule, kan branch molecule dia hanya dia mempunyai smaller surface area. So smaller surface area means less contact, kan, less contact between molecules. So therefore dia akan mempunyai weaker van der Waals forces dan dia akan leads to lower boiling point because less energy needed to break free these molecules from the attraction. Nampak tak guys? So inilah dia diagram dia. Tak apa, nanti saya akan share this diagram dengan you all. So ini hopefully dapat membantu you all lah untuk macam mana kita nak menentukan. Let's say we are given 2 compounds ataupun 2 molecules, dan katakanlah kedua-dua molekul itu dua-dua boleh buat van der Waals forces. So macam mana kita nak tentukan which one mempunyai higher boiling point ataupun higher melting point than the other. Okay guys, jadi tu menguji kefahaman you all tentang benda ni. Let's look at your tutorial question. Guys, let's look at your tutorial question. Okay, question 2A. Okay guys, give the factors that influence the strength of van der Waals forces. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan van der Waals forces? Daripada diagram tadi, nampak? Ada berapa faktor? Ada 3 kan? Apa yang pertama? First, kita tengok molar mass dulu. Lepas tu, yang kedua, kita akan tengok pada polarity. Dan yang ketiga, kita akan tengok pada shape. Jadi guys, inilah dia 3 factors yang mempengaruhi the strength of van der Waals forces. Yang pertama, the size ataupun molar mass. Okay. Second adalah polarity of molecules. And the third factor adalah shape of molecules. So these 3 adalah the factors yang kita katakan affected the strength of van der Waals forces. Cuma kita kena tengok dia satu persatu lah, bukannya kita boleh pilih salah satu, tak guys. Maksudnya kalau first tengok molar mass dulu. Kalau molar mass besar, molar mass kecil, kan, atau kalau molar mass sama, barulah kita pergi pada polarity. Kalau polarity sama, barulah kita pergi pada shape of molecules. Okay? Alright, so kita teruskan yang seterusnya. Question 2B. Inilah dia, kita akan cuba apply diagram yang saya dah tunjukkan pada you all tadi. Okay guys, let's start with 2B1. Okay, let's read the question. Which molecule has higher boiling point? Explain. So right now kita ada between bromine dan juga iodochloride, ICl. Okay, so mana satu yang mempunyai higher boiling point? So to answer this guys, it's better to draw the Lewis structures for both of these molecules. Kita lukiskan Lewis structure untuk kedua-dua ni. Yang pertama kita ada bromine. So this is the Lewis structure untuk bromine, and this is the Lewis structure untuk ICl, iodochloride. Okay, ICl. Right. Okay guys, so now let's compare these two compounds ataupun these two molecules. Okay, so sekarang kita tahu bromine, apa molar mass dia? 159.808 grams per mole. So this is the molar mass of bromine molecule. On the other hand, ICl, dia punya molar mass adalah 162.35 grams per mole. Guys, saya nak tanya, antara bromine dengan bromine molecule dengan ICl molecule, so which molecule has higher molar mass? ICl. You kata ICl kan? Betul. Ada yang kata ICl. Guys, cuba you guys tengok perbezaan antara
bromin dengan ICl ni, berapa dia punya beza molar mass? Berapa perbezaan molar mass ni guys? Okay, kita ambil, kita bundarkan lah. Okay, ada kata 3 kan? Okay, kalau kita bundarkan, katakanlah bromin ni kita ambil 160 and this ICl ni, let's say kita ambil 162. Kita round up lah pada nombor yang terdekat kan. Okay, cuba guys tengok, 160 dengan 162, berapa perbezaan dia? Perbezaan dia adalah 2 grams per mol kan? Kan saya dah cakap tadi, kalau perbezaan molar mass is equal to or less than grams per mole, kan? Kita akan katakan apa guys? What can we say about these two molecules? Kalau difference in molar mass less than 10. Yes, good. So kita akan katakan bromin molecule dengan ICl molecule, both of these compounds mempunyai similar molar mass. Jadi you guys tak boleh kata ICl is bigger than bromin. No, in this case perbezaan itu sangat kecil. Seolah-olah dua-dua molekul ini mempunyai saiz yang hampir sama. Jadi bila dua-dua mempunyai saiz yang hampir sama, the first factor tadi, ingat tak the first factor apa? Molar mass kan? So the first factor could not be applied here. Kita tak boleh apply the first factor tu sebab dua-dua ini mempunyai molar mass yang sama. So in this case guys, kita move on to the second factor. What is it? Polarity. Sekarang cuba kita compare pula antara bromin dengan ICl, sama tak polarity dia guys? Sama tak polarity? Tak sama. Tak sama kan? Cuba kita tengok bromin Bromin kalau kita tengok kan, bromin dia punya electronegativity between kedua-dua bromin atom itu adalah sama kan? So bila sama, maksudnya untuk bromin ni tadi guys, okay, untuk bromin molecule, kita dapati dia punya mu dia ataupun resultant dipole moment dia adalah 0. Kan? Meaning that bromin molecule, kalau kita compare dengan ICl pula ada wujudnya perbezaan electronegativity. Since chlorine dengan iodine kan? Okay, chlorine is more electronegative than iodine. So apa berlaku? Dekat chlorine akan jadi partially negative. Dekat iodine akan jadi partially positive. So therefore, the bonding yang terbentuk di antara air dengan Cl itu adalah ikatan yang polar. Kan, ini sepolar bond. Dan ini menjadikan kalau kita tunjukkan polar arrow, so polar arrow itu akan pointing towards chlorine. Dan ini guys menjadikan the whole molecule of ICl is a polar molecule. Sebab apa? Sebab dia punya resultant dipole moment is not equal to 0. So in this case guys, kita boleh katakan apa tahu? Kita boleh katakan dekat sini, bromin molecule is non-polar, while ICl is polar. Okay, so since bromin is non-polar, ICl is polar, so apa yang berlaku? Kita akan dapati di dalam bromin molecules, okay, sorry bukan dalam bromin molecule lah, maksudnya sesama bromin molecules, between bromin molecules, the type of intermolecular forces exists hanyalah London forces sahaja. Apa tak? London forces only. But for ICl, the type of IMF ataupun intermolecular forces exists between ICl molecules adalah London forces dan dia ada additional dipole forces. So ini menjadikan van der Waals forces in ICl adalah stronger than van der Waals forces between bromine molecules. So that's why guys, in terms of the boiling points, kita akan dapati apa? Boiling point of ICl adalah higher than boiling point of bromine. Nampak tak guys? Itu dikatakan kita 3 faktor tadi, kita kena tengok satu persatu tau. Bukan juga boleh pilih, no. Kita kena yang pertama dulu, molar mass. Kalau molar mass sama, baru kita proceed with the second factor. Kalau polarity sama, baru kita pergi pada faktor shape guys. Okay? Right. Dan kalau guys nak tahu antara ICl dengan bromin ini, inilah dia boiling point dia guys. Nampak tak?
See, boiling point of bromine 58.8 degree Celsius, while the boiling point of ICl adalah 97.4 degree Celsius. Okay, so this is the first question. Now let's move on to the next comparison. Okay guys, the next comparison dia minta you guys compare between iodine molecule dengan bromine molecule. Which one of these two molecules, okay, mempunyai higher boiling point? Okay, saya dah bagi dah dekat situ. Molar mass. Guys, cuba you guys tengok. Molar mass of iodine dengan molar mass of bromine. So in this case guys, ingat the first factor dulu kan? Kita tengok pada the first factor apa? Molar mass. So which molecule guys has higher molar mass? Iodine or bromine? Iodine. Yes, iodine. Tengok perbezaan dia berapa? Lebih daripada 10 kan? Memang nampak obviously kan, ketara nampak perbezaan ni kan? 100, lebih kurang 100 dia punya perbezaan itu kan? Okay, so in this case, itulah yang dikatakan faktor pertama tadi. So kalau kita compare the molar masses of these two, iodine and bromine, kita akan dapati molar mass of iodine is bigger than bromine. And since iodine has bigger molar mass compared to bromine guys, so therefore between iodine molecules, okay, akan ada stronger van der Waals forces compared to bromine molecules. Okay, so apa kesimpulan dekat sini? Jadi kesimpulannya guys, boiling point of iodine akan lebih tinggi daripada boiling point of bromine. Okay, so nampak ini dia the first factor tadi Dan kalau kita tengok in terms of the values, nampak tak guys perbezaan antara iodine dengan bromine? See, notice the difference, sangat jauh kan beza dia di mana boiling point of iodine is 184 guys, degree Celsius. Tetapi bromine cuma 58.8 degree Celsius sahaja. Nampak tak betapa apa ni kita katakan molar mass ini sangat mempengaruhi tinggi atau rendah boiling point ini. Maksudnya kalau lagi besar dia punya molar mass, lagi tinggilah dia punya boiling point dia guys. Okay, so ini between iodine dengan bromine. So now let's move on to the next comparison. So kita tengok pula between HBr dengan CF4. Guys, kalau kita tengok dekat screen sekarang. Okay, so right now kalau tengok HBr dengan CF4 ataupun carbon tetrafluoride CF4 dan juga hydrogen bromide. So in terms of the molar mass, HBr 80.91 grams per mole, while CF4 88.0043 grams per mole. Jadi apa kita nampak dekat sini? Kita dapati the difference guys, the difference in molar masses of CF4 dan juga HBr hanyalah less than 10. Kan? Dia dah kurang daripada 10. Berapa lebih kurang? Lebih kurang dalam 8 lah kan? Dalam 8 grams per mole kan dia punya perbezaan kan? Yang penting dekat sini kurang daripada 10 guys. So bila kurang daripada 10, so kita akan katakan both of this, HBr dan juga CF4 mempunyai similar size. Similar size, maksudnya size dia lebih kurang sama besar. So that's why in this case, the first factor is not valid here. The first factor tadi, molar mass, kita tak boleh apply dekat sini. So we need to consider the second factor. Okay, if we look at the second factor, polarity, kan sekarang ni between CF4 dengan HBr, kan CF4 is a non-polar molecule. HBr is a polar molecule. Okay, macam mana kita dapat macam tu kan? Okay, kita tengok balik sekali lagi Dalam HBr kita tahu bromine is more electronegative than H. So itu menjadikan dekat bromine ini partially negative, dekat H adalah partially positive. Kan? And then kalau kita tunjukkan polar arrow, so polar arrow itu akan pointing towards bromine. So ini menjadikan the resultant dipole moment is not equal to 0. So that's why HBr adalah polar compound. On the other hand guys, let's look at CF4, carbon tetrafluoride. Okay, betul. Antara C dengan F berlakunya perbezaan electronegativity di mana ini partially positive, partially negative, partially negative, partially negative, partially negative. Okay, so sekarang ni guys, ikatan di dalam CF, yes. So these four bonding pairs ni, kan these four bondings ni, dalam CF4, all of these bonds are polar bonds. Maksudnya,
akan ada polar arrow towards F, so ini pun towards F. So even though the 4 bondings here are polar, tetapi guys, dia punya resultant dia apa berlaku? So these 4 bond moments ni ataupun dipole moments ini akan cancel each other out. Kan, dia akan cancel each other sebab semua itu akan tarik elektron pada opposite direction tetapi dengan kekuatan yang sama kan. So apa yang berlaku, even though there are 4 bonds here, 4 polar bonds here dalam CF4, tetapi keempat-empat bonding ni ataupun keempat-empat bond moments ni guys, dia akan cancel each other out. So dia menjadikan the resultant dipole moment adalah 0. So bila resultant dipole moment adalah 0, so that's why CF4 is non-polar. So bila CF4 adalah non-polar, that's why the type of intermolecular forces exists between CF4 molecules hanyalah London forces sahaja. London forces only. On the other hand, between HBr molecules, since HBr is a polar molecule, so therefore the type of intermolecular forces exist adalah London forces and dipole forces. And since HBr molecules adanya additional dipole forces, that's why kita katakan dekat sini the intermolecular forces exist di dalam HBr ini adalah stronger compared to intermolecular forces exist between CF4 molecules. So that's why guys, in this case, boiling point of HBr is higher than boiling point of CF4. Okay, hydrogen bromide dia punya boiling point lebih tinggi daripada boiling point of carbon tetrafluoride. So kalau guys nak tengok dia punya values inilah dia nilai dia guys. Nampak? Hydrogen bromide dia punya boiling point adalah negative 66 degree Celsius, while CF4 nampak macam 100 lebih macam tinggi kan, tapi ni negatif guys. Negative 127.8 degree Celsius. So meaning that HBr mempunyai higher boiling point compared to carbon tetrafluoride. Sebab apa? Disebabkan oleh polarity tadi. Okay, but katakanlah andainya kita ada case di mana molar mass sama, polarity sama kan. So barulah guys kita akan move on to the next ataupun to the third factor, which is apa? Molecular shape. Sama ada dia straight chain ataupun branch molecule. Okay guys, so itulah dia jawapan untuk this tutorial question.